Siya, dili na yung may butang o para dili siya magduko. Hindi siya ma-exercise. Nagkakaya ko. Kaya makasakit sa liog, muna inungdan magsuka. Guys, welcome to somewhere Okanagan. Katulog na ko kaayo. Kaya dugay na katulog gabi. Wala. Wala na yung dagong galing sa sila. Pwede na ito mag-stop by. At ang mga Oh, it's a nice day here. Weather is getting nicer. Ang driver. Yeah, ang pasahero niya. Nice kung natay driver na may pasahero na lang. Sinod labi na kumainitan. So, different ay, sa sunod ayaw na. Kasi brown girl to. What the, 58 minutes. Oh, we're closer to our destination. 58 minutes only remaining. Wala man no ikuan diri oy. Oh, 5 kilometers. It can wait, takes and stop. Kung sa wala sa tadiglat to. Guys. So yung kay mining lakaw guys kay aron daghan mi kay maadtuan. We're planning to go to Penticton. And then a friend of mine invited me to watch the stand-up comedy at the game. So hopefully I have time for them today. So see you then mga friendsie.
exit. Pwede na taka-exit yan. Text and talk. Text and talk. Dire? Yeah. Pwede na sa din. Yay! Dito ta daw sa may ano, basurahan. Head southeast toward British Columbia 97C. In 300 meters, So, merge onto magpapicture ka British dito. Columbia 97C. Guys, di ka pwede katabok ba? Dire, oh. Ah. So guys, we're stopping by for our breakfast and lunch. So, Let's go na. among breakfast is, you know, Ako naman Rice sa front is life. line, ako yung mag-video. Excuse me. oh, Can I sige. bring my tablet? Mama, can I bring my tablet? Yes or no? Guys. Oh. Lanaw, dahil basura no. Sige. Buksan ang balon. Tugnaw. Tugnaw man. Tugnaw. Ditong ta sa kar mga. Kay tugnaw man dali. Among rice guys. So. Ako na. Ibutan dito. Sige, ikaw na. Betong dalon. Tara. Okay. Dalam kutsara. Ay, mga plato. Dali natin ibutan. Coming! I'm gonna have a picnic. Yeah. Gonna have a picnic in the car. Picnic in the car. Stay here, kaya. Don't go anywhere. Just sit here. Picnic in the car. Sa car na ito mga on. Sa kumbi, hukaron na ito isa-isa. Nga. Guys, Kai, listen. Kai. Kai, don't go anywhere. Just stay here, okay? The cars are like Among rice. Look at rice cooker. Kay mabugnaw man siya kung mabutang na ito diri. Oh. Among adobo. Perting lami. Crop top po, naka-crop top. Ay, Among, man ang katong. Inugi pa matanda rin. oh, nasa bag.